Yes, good morning mga Marie, mga katropa. Ay nako, grabe mainit-init nga balita karong adlaw mga Maring gibutyag sa international singer-songwriter nga si Josh Groban ang iyahang paghanga sa Filipino singer nga si Julian San Jose nga iyang gihulagway nga incredible singer. Matod niya nga gusto niya makakatrabaho si Julian. Ginay-gusab ni Groban ang vibrant nga music scene sa Pilipinas og ang talento sa mga Filipino artists. Nalipay og na-excite usab ang fans ni Julian sa iyahang pahayag nga naghatag og pasidungog sa talento sa Pilipinas. Wow! Nakatakda nga mobalik si Josh Groban sa Pilipinas sa Pebrero 18 para sa Jim's World Tour nga nagdala og espekulasyon kung posibleng makatrabaho sila ni Julian San Jose sa Osaka konsyerto. Ay, pag-amping Julian kay kuan ba dagko ba si kuan? Ako na siya kasing-kasing ha. Wala lang nga Maring mo to ato ang showbiz balita kadong adlaw nga Martes. Ako na si Maring Inday Erica dili man ko gwapa di ba ko mistesa. Dili ka parehas ana ni Julian pero ayaw ko man ko sa pasin umapohon maako na mababay.